I have ikan mayung, Miss. What is that? Ikan mayo? Iya, namanya ikan mayung, Miss. Ikan Oh, laut. okay, that's the name, yeah. In Indonesian, what is the name in Indonesian? Mayung, Miss. Mayo? Wait a minute, wait a minute. I think I need to find out on Google first. Because it's the first time I heard about ikan mayong, yeah. Ikan mayong. What is that? Yeah, ikan mayong, family Aridae. Is it like catfish? It's similar. It's same as what is that catfish? Catfish apa artinya, Miss? Oh, catfish lele, mirip lele nggak? No, Miss. It's big, kinda big, Miss. Kind of big. All right. Yeah, I think I haven't heard about it. Yeah. Yeah, I don't know. Maybe I have ever eaten ikan manyong, but I don't know the name in Indonesian. Yeah. Yeah, I think that's interesting. I will find out later about that. Yeah. All right, so today we will try to talk about our blueprint. Do you know about blueprint? No, Miss. Yeah, actually, blueprint it's like our plan for our future, our career path, our yeah, what would we do in the future? That is blueprint. Jadi blueprint itu adalah kayak rencana masa depan gitu ya. Jadi kayak perencanaan, misalnya perencanaan karir, bisnis, apalagi pendidikan, study and others. Nah, itu namanya blueprint ya. Nah, it's like your goals, your dreams, your career plan, or your what is that education plan, personal growth. It's like you want to improve your English. Yeah, that's personal growth ya. And then financial plan. Ya, financial plan seperti itu. Nah, itu termasuk di blueprint. Ya, but before that, before we start the lesson today, mm, let's pray. Then, can you lead the prayer for us? Okay, Miss. Let's pray. Jesus, we are so grateful for this wonderful day. We can meet up again in this Zoom meeting. Jesus, we will start our English lesson. Please bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, I will show to you verse. Yeah, when we talk about our blueprints, yeah, our blueprints, or I mean our technical design plan, or yeah, design plan, or something like that about our future, what spring in your mind first? What spring in your mind first? Spring itu kayak apa yang muncul di pikiran Kak Desna pertama kali ketika membahas tentang topiknya adalah blueprint. Interesting, Miss. Because about plan, new plan. Ya, about Future kan, Miss, buat future. future. Ya, ya, blueprint ini sering dipakai. Blueprint ini tuh apa namanya? It's like a detail plan for achieving something, or detailed plans about your future. Yeah. So blueprint actually a detailed plan for achieving something, or achieving our future. Seperti itu ya. Jadi detailed plan di mana kita apa ya, mendetailkan
perencanaan kita untuk menggapai sesuatu. Nah, so actually we can talk about our goals, our dreams, our career plan. Nah, itu termasuk di dalam namanya blueprint. Jadi blueprint itu our goals when we talk about our goals, yeah, or our dreams, and then when you talk about your education plan, such as you want to get I forgot scholarship, yeah, scholarship in abroad, such as that's education plan. And then when you talk about your personal growth, such as you want to improve your English and practice your English every day until you fluent in English and you have more confidence to speak English, that's personal growth. And then when you talk about your financial, maybe you have a plan such as in your 30s, so you want to get free financial. Misalnya di usia 30 berencana untuk mempunyai finansial yang free atau bebas finansial seperti itu kan. Nah, or you also talk about your family plans. Family plans, it means such as you have a plan to get married, to get a husband, to get a house, and something like that. Yeah. Or you also talk about skills that you want to learn. Ya, itu juga termasuk di dalam namanya blueprint. Jadi intinya blueprint ini sesuatu yang kita ingin capai gitu. Nah, itu detailnya ya, detail yang kita mau capai seperti itu. Nah, itu blueprint. Nah, so the useful vocabularies for blueprint, kalau kita berbicara tentang blueprint, biasa kita menggunakan kata goal, vision, ya. Visions, it's similar. It's what is that? Synonym ya. It's like goal, vision, kemudian future, dream, and ambition. Ambition, ambisi seperti itu. Nah, ini kosakata-kosakata yang bisa kita pakai untuk ketika kita berbicara tentang blueprint ya. Purpose. Purpose itu tujuan. Kemarin saya ada kasih tugas ya membaca ya. Yes, Miss. I have homework, Miss, and I Ah, have done. all right. After this, yeah. After this, you can talk to me about it, yeah. Yeah, purpose and then milestone, strategy, strategi. Terus apa lagi biasa yang kosakata yang Kak Desna tahu yang bisa dipakai untuk membicarakan tentang future plan atau blueprint seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita membicarakan tentang blueprint, kosakata apa yang ada di dalam pikiran Kak Desna selain dari goal, vision, future, dream, ambition. Pasti kan orang yang mau mencapai sesuatu punya ambisi ya. Purpose itu berarti kayak dia punya tujuan atau alasan gitu untuk melakukan sesuatu. Milestone itu kayak it's like the important reaches. Jadi kayak apa ya? Kayak pencapaian yang penting atau tahap penting. Tahap penting dalam sebuah perjalanan untuk mencapai sesuatu. Nah, itu namanya milestone. Tahap penting dalam perjalanannya Kak Desna misalnya untuk mencapai sesuatu. Saya kasih contoh. Misalnya, tahap penting saya untuk mencapai saya bisa punya bimbel sendiri. Impian saya dulu adalah punya bimbel sendiri. Nah, tahap penting saya adalah belajar, gitu. Belajar manajemen, belajar menghandle apa namanya orang tua murid seperti itu dulu ya. Nah, itu milestone. Kemudian strategi. Itu strategi atau rencana ya seperti itu untuk mencapai tujuan.
Nah, ada lagi biasa kita pakai achieve. Achieve itu meraih, mencapai, itu achieve. Kemudian mengembangkan, develop mengembangkan ya. And then success ya, sukses, kesuksesan seperti itu ya. Kemudian challenge ini tantangan. Of course, in our milestones, we of course have a challenge. Ya, pasti ada tantangan. There are some challenges ya. Kemudian ada opportunity. Opportunity and the last step by step. Nah, ini these are the vocabularies that you can use ya, that you can use when you want to talk about blueprint. Jadi ketika mau membicarakan tentang blueprint, ini adalah kosakata-kosakata yang dapat dipakai. So, based on these vocabularies, do you have any questions? Hmm, yes, Miss. Hmm. About challenge sama dengan struggle, Miss. It's a it's difference actually. Challenge it means tantangan, but struggle itu kayak pergumulan gitu loh. Struggle gitu. Misalnya, oh my God, I'm really struggle about this. Aku bergumul sekali dengan ini. Nah, itu struggle. Struggle itu dia bergumul gitu. Tapi kalau challenge itu ada tantangan gitu. Yeah, such as the challenge when you learn English continuously, so the challenge is. Nah, tantangannya adalah apa gitu. Nah, itu tantangan seperti itu. Ya, another another one ada lagi or anything Enough, else? enough, Miss. Enough ya. Ya, these are the vocabularies that you can use ya. Jadi ini beberapa kosakata yang bisa dipakai nanti ketika kita coba practice speaking tentang blueprint. So now I will before we continue to see the reading, I will give you useful expression. Nah, useful expression atau ungkapan. Jadi expressions itu adalah ungkapan artinya ya, yang bisa dipakai ketika speaking nanti. You can use my long term goal is bla bla bla. Jadi maksudnya adalah goal jangka panjang aku apa. Tapi nah, kalau dia jangka pendek berarti my short ya. Short term goal is bla 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 bla. Nah, berarti goal jangka panjang apa ya? Then you also can say I plan to blah blah blah. I plan to practice my English continuously all day in and day out. Ah, contoh seperti itu ya, day in and day out. Nah, berarti aku berencana untuk. Jadi I plan to itu aku berencana untuk ya. Nah, kemudian bisa juga I hope to. Aku berharap untuk seperti itu ya. Terus I would like. Nah, kalau I would like to, ini jangan diartikan akan suka, tetapi ingin. Would like, would itu akan, like itu suka. Tapi kalau would like itu menjadi ingin, gitu. Sama seperti want, ya. Jadi I would like to be, contohnya, I think I would like to be, apa ya? Kalau teologi saya nggak tahu. Untuk saya aja lah ya. I would like to be a professional teacher someday, and that's not only professional teacher, but I really want to teach in students, ya, international students, such as students from another country. Nah, contoh seperti itu, ya. Nah, and then you also can use one of my biggest dreams is. Now, one of my biggest dream is.
salah satu ya, one of berarti salah satu. Salah satu impian terbesar saya adalah one of my biggest dreams is I have an opportunity. Nah, I have an opportunity to go abroad, to go to abroad, and then I have apa ya? Maybe kalau saya bingung saya untuk impian saya ke depan apalagi ya. Masih mikir saya. Ya, mungkin ke luar negeri dulu ya impian saya ya. Ya, and then the next one. Nah, the next ones you also can say to achieve this. To achieve this, I will. Nah, kemudian to achieve this, I will blah 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 like that ya. Terus bisa juga memakai the first step is blah 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 gitu. And then in the future, I see myself. Nah, ini maksudnya adalah bukan aku melihat masa depan enggak, tapi kayak di masa depan menurutku aku akan apa gitu. Jadi I see myself di sini jangan diartikan menjadi aku melihat diriku sendiri bukan ya. Tapi misalnya in the future I see myself will build a big course. Will build a big course, not only online course, but I think I will have been building a big course. It's like what is that? It's like ruang guru in Indonesia. Nah, contoh seperti itu. And I will get some investors. Nah, to build it. Itu contohnya gitu ya. Jadi kayak saya tadi di masa depan kayaknya aku menginginkan akan membuka lebih gede lagi kursusnya seperti itu, seperti ruang guru dan mungkin akan mendapatkan investor-investor. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, the last one that you can use, I believe consistency is the key to success. Nah, ini juga boleh dipakai ya. I believe consistency is the key to success. Ini satu kalimat aja. Alright. So until here, do you have any questions? Hmm, long term artinya apa, Miss? Oke, long term itu jangka panjang. Long term. Ya, jadi kalau ada yang bilang long term itu berarti jangka panjang. Kalau short term berarti itu jangka pendek seperti itu. Ya. Oke. Nah, anything else? No, Miss. No. All right. So before we continue the reading, actually, there is a reading. Oh yeah, I want to ask you about the homework that I gave to you. How many vocabularies that you got? Hmm, about Spain, I have two word, Miss. Mm-hmm. Two words. That is new word for you? Not Miss. No. Oh, all right. What is that? Expensive, Miss. Expensive and man. Expensive and Man. man. Bulan, Miss. Oh, month. Okay, Hmm. month. This one. Month. And this one moon, month. Jadi ada Hmm. th-nya month. If you say Hmm. man itu apa ya month ya ini cara pengucapannya tuh kayak month. Jadi a tapi tidak seperti a. Jadi o-nya itu nggak utuh gitu. Kalau misalnya kita lihat di kamus atau Hmm. Google Translate itu dia o tapi tidak utuh. Ah, seperti ini. Gitu. Nah, itu month. Jadi kayak bacanya oh, oh.
gitu, month ya. Yeah. Oh, Mm. alright. So, about month and also expensive. Okay. What that you want to share to me? Mm. Word expensive meaning mahal, synonym an arm and leg, costly, high price. Yeah, that's right. Sentence plane tickets are expensive right now. Mm. Question first, how much are plane tickets right now? Second, where are you going? Yeah, that's right. Yeah. Yeah. So you can use an arm and a leg. Yeah. Cost an arm and a leg. You also can use costly, pricey. Satu lagi ada pricey. Yeah. Usually the native speaker they also say pricey kayak gini. Pricey. Jadi kalau pricey ini mahal ya. Nah, so bisa lihat ya, jadi ketika kita menuliskan itu, padahal dari kata expensive, kita dapat beberapa kosakata lainnya yang bisa kita gunakan di dalam speaking kita, ya kan? Yes. Misalnya, oh, my book is pricey, bukuku mahal loh, kayak gitu, ya kan? This cost is an arm and a leg, ini harganya mahal, kayak gitu, ya. Oke, terus kosakata apa lagi tadi? Month. Mon, Miss. Oke, what about month? Uh, Ini Meaning bulan yang bulan. tanggal ya? Iya, iya, Miss, bulan. Ah ya, bulan Bulan kalender depan. ya. Iya, Hmm. Miss. Meaning bulan, synonym 30 days, 4 weeks. Hmm. Sentence, this month I have a lot of ministry activities. Hmm. Question, what ministry activities do you have? How Ah. do you feel when you are doing ministry? Oh, okay. That's nice ya. Nah, just a little bit, if you use a lot of, tapi untuk benda yang bisa dihitung, bendanya bisa dihitung ya, maka bendanya harus ditambahkan S. Jadi di sini, kalau dia untuk benda yang bisa dihitung, tambahkan S. Jadi a lot of ministries. Banyak ministry seperti itu. Jadi a lot of ministries ya. Oke. Nah, I hope you continue to make it in your daily ya. You can continue to make it in your daily. So if you see the new vocabularies when you read maybe article, magazine, news, or podcast or something like that, and then you got new vocabularies that you haven't known before, you can write verse like that. Jadi kalau misalnya pas baca, nonton, atau mungkin dengerin podcast, atau mungkin baca berita dan lain artikel atau majalah gitu kan. Nah, dapat kosakata yang baru yang belum tahu, dicatat dan dicari tahu gitu. Nah, dulu cara saya seperti itu. Jadi kalau dapat kosakata baru, saya akan catat dan saya akan cari tahu seperti itu, ya. Sama kayak contohnya, misalnya berbahaya apa bahasa Inggrisnya berbahaya? Dangerous, Miss. Dangerous, ya kan? Dangerous. Dangerous. Tapi ada kata lainnya lagi berbahaya. Harmful. Harmful. Ya, jadi tidak hanya satu kata kan? Oh, harmful juga berbahaya, dangerous juga berbahaya. Oh, sinonimnya adalah harmful. Akhirnya kita kaya dengan kosakata seperti itu, ya. Hmm. Jadi tidak hanya satu kosakata saja, tapi kita jadinya kaya akan kosakata. Seperti itu. Nah, itu pentingnya untuk kita punya catatan ketika belajar bahasa asing, ya. Oke. Alright, ya. Kayak misalnya improve, meningkatkan. Persamaannya apa? Ada increase juga meningkatkan. Terus bisa pakai develop, mengembangkan, meningkatkan juga bisa gitu kan.
seperti itu ya. Alright. So these are the useful expressions and also the vocabularies that you can use later. And now let's continue to read the reading verse. And after that, we will discuss it. Now, this is about J.K. Rowling. Did you know J.K. Rowling? Who is No, she? Miss. You don't know? No, Miss. Oh, actually, J.K. Rowling, one of the author, my favorite author. Yeah. Okay, let's see who is that. Yeah, who is J.K. Rowling? Baca dulu. Okay, Miss. J.K. Rowling had a dream of becoming a writer early on, but she would have to persist for many years before her dream of becoming a published author would materialize. Almost as soon as she decided to get to work on putting her ideas down on paper for her book, she would be sidetracked by her mother's death, and the depression that would ensue left Rowling seeking out a job as a teacher in another country. Soon after, she would get married and have a child, which, which would delay her aspiration even further. But things weren't done going off the rails for Rowling, as her marriage would abruptly end just 1 year after it began, leading her to be jobless with a child and barely surviving of unemployment benefits. However, despite her challenges, Rowling would persist in the creation of her book, and she did so by seizing every spare moment she could while her child slept to write, until finally the day came when she completed her manuscript. Of course, even after Rowling finished her manuscript, obstacles still remain. 12 different publishers would reject her novel, and she found herself almost ready to quit before her manuscript would eventually get accepted. And it was at the moment that J.K. Rowling's luck turned around. Now, J.K. Rowling is now one of the best-selling authors of all time. In fact, she is the highest paid novelist in the world, with her books having been translated into over 80 different languages, with over 500 million being sold. Clearly, persistence and patience pay off in the long run. All right. Yeah, let's see. Mm. Have you ever watched Harry Potter? Yes, Miss, I have. Yes. Have you ever read a book of Harry Potter? No, Miss. No, all right. When I was in middle school, actually, I have a book of J.K. Rowling. That's Harry Potter, actually. Yeah. Now, so J.K. Rowling is an author or writer. The wait, the pronunciation of this actually writer. Jadi bukan writer but writer. This one, yeah, writer. You don't need to say W here. Yeah. So J.K. Rowling had a dream of becoming a writer early on. Yeah.
Nah, jadi dia mempunyai mimpi ya. Bentar. Untuk menjadi penulis pada awalnya. Jadi early on itu sama kayak pada awalnya atau sejak awal seperti itu ya, itu early on. Nah, early on. Kemudian, but she would have to persist for many years before before her dream becoming a publish. Nah, ini cara bacanya publish ya, bukan publish, tapi publish. Seperti itu. Nah, persis itu sama seperti kayak progressive atau continuously. Jadi dia tuh kayak, apa ya? Never give up. Persis. Persis itu never give up. Ya, saya coba ketikkan di sini aja. Ya, persis ini tuh kayak never give up atau terus berusaha ya. Jadi dia nggak menyerah. Nah, itu namanya persis ya. Nah, ya. Nah, itu namanya persis. So persis for many years. Jadi dia tetap terus berusaha, nggak menyerah bertahun-tahun sebelum akhirnya mimpinya of becoming a published author would materialize. Ya, materialize ini terwujud gitu ya. Seperti itu. Jadi sebelum itu akan terwujud. Nah, almost as soon as she decided to get to work on putting her ideas down on paper for her book. Jadi, almost as soon as, ya, hampir as soon as itu kayak secepatnya seperti itu ya. Nah, secepatnya dia memutuskan nih untuk bekerja gitu, untuk bekerja dan menuangkan idenya gitu ya, putting down itu kayak menuangkan gitu lah. Put down gitu ya. Menuangkan idenya seperti itu. Nah, duh ini notifikasi WA saya dari tadi ribut banget, terganggu saya. Ya, lanjut ya. Ya, Ya putting sih. down, menuangkan idenya atau ya menuangkan ya, put down, menuangkan, tapi bukan kayak menuangkan air ya. Paham ya maksud saya? Tapi kayak apa ya? Kayak pikiran gitu loh, memberikan, menuangkan ide. Nah, seperti itu. Menuangkan idenya di kertas, apa di bukunya gitu kan. Nah, she would be sidetracked by her mother's death. Nah, sidetrack. Have you ever heard about it? Sidetrack. No, Miss. Oke, ya sidetrack itu kayak apa ya? Dia kayak mengalihkan perhatiannya atau dia selama ini fokus nih terhadap kematian ibunya. Nah, terhadap kematian ibunya, kemudian dia mengalihkan itu gitu. Jadi menulis itu adalah bentuk dia mengalihkan perhatian dari kesedihan karena kehilangan ibunya. Nah, itu. Jadi sidetrack itu artinya kayak mengalihkan perhatian. Apa? Iya, iya. Sidetrack ini tuh kayak mengalihkan perhatian dari hal yang terlalu difokuskan sebelumnya. Nah, ini disebut dengan sidetrack gitu. Jadi kayak misalnya apa ya contoh kalimatnya? Ah, I was sidetracked by other responsibilities. Contoh gitu. Aku teralihkan oleh tanggung jawab lain seperti itu atau aku teralihkan oleh topik lain seperti itu. Nah, itu bisa pakai sidetrack gitu ya. I was sidetracked by another topic. Aku teralihkan dengan topik lain gitu. Atau misalnya, don't let negative comments sidetrack you. Jangan biarkan atau jangan izinkan komentar negatif itu mengalihkan kamu gitu. Jadi menghilangkan fokus yang sebelumnya gitu lah. Nah, itu namanya sidetrack ya. Okay. And then the next one and the depression. Nah, jadi dia kan sebelumnya depresi tuh karena
karena apa namanya? Karena kehilangan ibunya ya. Nah, and the depression that would ensue left Rowling seeking out a job as a teacher in another country. Ya. Nah, di sini akhirnya si Rowling atau J.K. Rowling ini karena dari dia depresinya itu akhirnya apa ya? Ensue tuh kayak terjadi kemudian gitu loh. Nah, kemudian yang terjadi karena dia depresi, dia akhirnya cari kerja nih. Itu seeking itu mencari, seek dari kata seek. Dia mencari pekerjaan sebagai guru di negara lain gitu. Jadi karena depresinya tadi, ya kan, dia mencari pekerjaan lah gitu. Nah, itu. Kemudian soon after it's like nggak berapa lama kemudian seperti itu. Soon after itu, nggak berapa lama kemudian, she would get married and have a child. Ya, dia menikah dan punya anak, which would delay her aspiration even further. Ah ya, ini tadi yang saya mau bilang. Ini cara bacanya bukan further, tapi further, for, kayak bilang for-nya bulu, further, further, Iya. seperti itu ya. Nah, dan yang mana dia menunda atau postpone. Delay, postpone itu sama. Yang mana dia menunda aspirasinya. Itu. Ya, aspirasinya bahkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Jadi kayak dia tunda dulu nih. Yang dia tadinya nulis kan. Dia tadinya nulis. Jadi dia tunda impiannya gitu. Dan dia sudah punya anak kan. But things, tapi hal-hal weren't done going off the rails of for Rowling. As her marriage would abruptly end just 1 year after it began. Ya, abruptly. Pernah dengar kata ini? Nope, Miss. Nope, ini banyak kosakata yang kayaknya baru ya. Mm-mm. Iya, Miss. Ya, abruptly itu sebentar saya lupa ya. Abruptly itu kayak mendadak atau secara tiba-tiba seperti itu ya. Secara tiba-tiba atau mendadak seperti itu. Hmm, dan ternyata pernikahannya berakhir secara tiba-tiba gitu ya. 1 tahun setelah leading her to be jobless with a child and a barely surviving of unemployment benefits. Ya, but things weren't that going off. Ya, kayak hal-hal itu nggak berjalan dengan baik lah gitu ya kan. Dan juga saat itu kayak pernikahannya itu secara tiba-tiba tuh berakhir. Abruptly end. Ya, nah setelah setahun setelah itu dimulai, kemudian membawa dia leading her to be jobless, membawa dia jadi pengangguran nih dengan anak gitu ya, dengan anak kemudian and a barely surviving of an employment benefit ya, dan juga apa ya, dia jadinya kayak nggak ada pemasukan gitu loh, seperti itu ya. Nah, let's continue. However, meskipun despite her challenges, walaupun apa namanya tantangannya, Rowling would persist in the creation of her book. Jadi dia tetap kekeh apa ya gigih. Dia persis gigih tadi ya. Dia tetap gigih, dia tetap berusaha untuk menciptakan bukunya sendiri gitu ya. Nah, and she did so by seizing every spare moment. Nah, seizing itu dari kata seize itu kayak bukan merebut sih, memanfaatkan. Ya, seize, ya seizing dari kata seize itu memanfaatkan. Jadi seize memanfaatkan. Nah, itu seize, ya. Terus di sini dibilang, mana tadi?
Ya, seizing every spare moment she could while her child slept to write. Jadi dia memanfaatkan setiap waktunya, every spare moment ya, setiap waktunya dan bahkan ketika anaknya tuh tidur dia nulis gitu. Seperti itu ya. Until finally the day came when she completed her manuscript. Manuscript di sini adalah tulisan maksudnya atau writing. Ya, jadi manuskrip di sini jangan selalu diartikan berkaitan dengan penelitian langka, bukan ya. Tapi manuskrip di sini bisa juga diartikan kalau di teologi kan ada ya manuskrip kan. Itu artinya adalah tulisan gitu, writing ya. Nah, sampai akhirnya harinya tiba, dia menyelesaikan tulisannya. Of course, tentu saja, bahkan setelah Rowling menyelesaikan tulisannya, ya, bahkan setelah dia menyelesaikan tulisannya pun, hambatan obstacles itu challenges. Nah, ini tadi kita belajar challenge, obstacle, ini sama dengan challenge, sinonimnya, ya, challenge atau challenges. Nah, seperti itu. Obstacles still remains, maksudnya adalah bahkan dia udah menyelesaikan pun tulisannya, tantangan tetap ada. Gitu. 12 different publishers, publishers itu percetakan, ya. 12 percetakan yang berbeda reject her novel, reject apa ya reject itu menolak, reject ya, declined, menolak novelnya. Dan and she found herself almost ready to quit. Nah, quit ini sama artinya dengan kata stop. Cuman Hmm. bedanya quit ini dia stop untuk sementara. Quit ini dia berhenti sejenak. Itu quit gitu ya. Stop untuk sementara, berhenti sejenak. Kalau stop itu berhenti secara umum, bisa sementara, bisa lama. Tapi kalau quit itu dia berhenti sejenak. Nah, itu quit namanya. Ya, almost ready to quit before her manuscript would eventually get accepted. Ya. Nah, di sini dia bilang, em, dan dia kayak apa ya, menemukan dirinya gitu. Dirinya tuh kayak udah siap lah, udah siap untuk berhenti sejenak, ya kan? Sebelum tulisannya eventually itu pada akhirnya atau lama kelamaan. Jadi eventually lama lama-lama atau pada akhirnya bisa juga ya. Ya, sebelum tulisannya pada akhirnya atau lama kelamaan get accepted, diterima. Sebelum pada akhirnya diterima. And it was at that moment, dan pada momen itu bahwa J.K. Rowling luck turn around. Luck turn around itu kayak keberuntungan yang berbalik gitu. Tadinya dia nggak beruntung, akhirnya dia jadi beruntung. Seperti itu. Ya, setelah dia berjuang sekian lama, pernikahannya kandas, ya kan? Mamanya meninggal, pernikahannya kandas, tapi dia tetap nulis nih. Dulu untuk menghilangkan depresinya dia bekerja jadi guru, gitu kan? Nah, so next the last. Now J.K. Rowling is now one of the best-selling authors of all time. Ya, jadi sekarang ini si J.K. Rowling adalah salah satu penulis terlaris. Jadi best selling itu terlaris ya artinya. Jadi bukan penjualan best, tapi best selling ini sering dipakai orang bule untuk bilang paling laris atau paling hit gitu ya. Paling laris atau paling laku. Nah, itu namanya best selling. Orang bule sering pakai ini nih ya. Paling laris, paling laku seperti itu ya. In fact, nyatanya, in fact, nyatanya, sebenarnya, gitu kan? Nyatanya, sebenarnya, actually, in fact, actually, itu sama. She is the highest paid novelist in the world. Sebenarnya dia adalah novelis atau penulis novel dengan bayaran tertinggi di dunia. Ya, sampai sekarang buku-bukunya nggak mati gitu. Orang-orang masih suka dari segala kalangan ya.
Dan Harry Potter sampai sekarang masih dikenal gitu ya. Nah, with her books having been translated into over 80 different languages with over 500 million being sold. Being sold ini udah terjual ya. Jadi buku dia udah ditranslate lebih ke 80 bahasa dari negara yang berbeda dan 500 miliar buku yang sudah terjual. Clearly, persistence and patience. Nah, ini bedanya kalau tadi persist, persist ini gigih, tapi dia adalah adjektif, kata sifat. Adjektif, ya, kata sifat. Nah, tapi kalau dia persistence, persistence ini kata benda. Kegigihan artinya persistence. Jadi misalnya your persistence will bring you to be success. Nah, contoh gitu. Kegigihanmu akan membawa kamu kepada kesuksesan, gitu kan? Terus kalau patient, patient ini adalah sabar, ini adalah sifat. Tapi kalau patience, this one, patience, ini adalah kata benda yaitu kesabaran. Kesabaranmu, your patience, jadi tidak bisa pakai yang patient, tapi patience gitu ya. Pay off in the long. Pay off in the long ini tuh kayak, oh sorry, pay off in the long run. Maksudnya itu kegigihan dan kesabaran, pay off in the long run, bukan membayar untuk lama ya, tapi terbayarkan gitu loh. Kegigihan dan kesabaranmu clearly pada akhirnya persistence and patience pay off in the long run. Pay off in the long run ini tuh terbayarkan gitu ya. Pay off in the long run terbayarkan setelah banyak apa ya tantangan gitu. Nah, kayak seperti itu. Jadi pay off in the long run. Karena terbayarkan setelah banyak tantangan atau banyak perjuangan. Nah, itu namanya pay off in the long run. Okay. So, based on this reading and also the vocabularies that we have discussed, do you have any questions? Yes, Miss. Miss, Mhm. cara bacanya tadi bedanya passion dan patience. Itu gimana, Miss? Oh, oke. Patient. Patient yang di sini adalah patient seperti patient S ya. Ini bukan passion ya, tapi pakai S ya. Passion. Patient. Passion. Patient tapi tidak ada S di belakangnya. Patient. Patient. Kayak patient. Patient kalau kita bilang orang Indonesia pasien di rumah sakit, ya kan? Patient. Jadi kalau dia S-nya itu berat, ini hati-hati, ini patient. Patient, patient, patient. Kalau yang ini patience. Patience. Gitu. Ini ada S-nya patience ya. Persistence, patience. Seperti itu ya cara bacanya. Oke. Anything else? Sekali lagi, Miss, ini yang sabar kata sifat passion. Yang kesabaran patience. Ya, patience. Pakai S, patience. Jadi bukan patience ya. Nah, kita coba Passion. ya, kita coba cek. Kita coba cek dulu biar pasti kita cek dulu. Oh, I will help you to check it. Wait. Translate. Okay. Oh, nah this one. Patient, Patience. Ada T. Patience. patient, Patient. Hmm. Patient. Patience. Ada T. Patient. patience, Patience. Patience. patience, Patient. Ada S. Patience. Patience dan patience. Jadi ada T dan S. Kalau yang satu patient.
Patient. Ya, yang satu patience. Ada S-nya. Ya. Yes. Jadi itu Patient. cara perbedaan pengucapannya. Hati-hati juga dengan yang ini. passion, Ini passion. Jadi A, passion. Gitu. Ya, seperti itu. Ya. Oke, let's continue the topic. Okay, so about this, based on the story, I want to ask you, we have discussed the story about J.K. Rowling. So, is the story inspiring for you? Yes, Miss. Why? Because J.K. Rowling, she is patient and persist, Miss. Yes, Person. Persis person, betul ya, persis. Karena dia orang yang gigih ya, persis person, good job. Yeah, that's right ya, I think so. So, J.K. Rowling, even though, sekalipun ya, even though, atau however, boleh, even though, however, itu eventually, itu sama ya. Itu semua artinya adalah walaupun, meskipun gitu ya, seperti itu ya. Ya, even though she get a lot of challenges, but she still be persist ya. Dia tetap aja persist atau dia tetap gigih gitu ya. So, now I want to ask you, what is your future dream career? If you need time to answer, yeah, this is the questions. If you still remember about mind mapping that we have ever learned, right? Yeah. Yes, yes. So you can use mind mapping to talk about your future dream career. Ya, ini yang di bawah abaikan saja. Di bawah kita kan tidak lagi bahas tentang bisnis. Tidak semua orang mau berbisnis ya. Ada orang yang dia tidak ingin punya bisnis tapi ingin yang lain. Jadi ini nggak usah. Ya. You can use your mind mapping and the vocabularies that we talked before, that we have discussed. Mau pakai vocabularies yang tadi udah dibahas juga boleh ya. Nah, what is your future dream career? So you can talk about it. Boleh menggunakan expressions yang tadi juga udah saya jelaskan ya. Yes, Miss. Oke, silakan.